हेलो नमस्कार मु आपन प्रिय देवव्रत आपण स्वागत करुच्ची आपण प्रिय यूट्यूब चैनल डीपी एंट्रांस को पिला माने आज हम डिस्कशन करिया जाउचे भूगोल रो 150 टी क्वेश्चन रो डिस्कशन जहा कि आपण मानकर आगामी जे कोनोसी टीचिंग एग्जाम पई निहाती भाबे गुरुत्वपूर्ण रहइबो। आज हम 80 टी क्वेश्चन डिस्कशन करिबा परवर्ती सेक्शन रे बाकी 70 टी करिबा। ठीक अछि काल विलंब न करी आसंतु लाइक शेयर सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियंतु जेपरि कि आपण कोनोसी वीडियो मिस न करंते। आशा करे आम चैनल आपण को बहुत साहाय्य करूथिबो। ठीक अछि आपण मान गोटे लाइक आम मान को बहुत प्रोत्साहन देता है। ओडिशार केउं जिल्ला रे हीराकुद बंध अवस्थित? तो हीराकुद बंध महानदी ऊपर अवस्थित पिला माने जोटा कि आम संबलपुर जिल्ला रे निर्मित होइछि पिला माने जोटा कि पृथ्वीर दीर्घतम माटी निर्मित बंध। ठीक अछि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर संबलपुर। नेक्स्ट देखिए पिला माने कोन दैछि भूगोल श्रेणी शिक्षण रे मानचित्र प्रमुख उपयोग कौन? तो मानचित्र द्वारा दुईटी स्थान मध्य दूरता दिग सेमानंकर भौगोलिक अवस्थिति सहजरे बुझी हुए। यह आमर गोटे मुख्य उद्देश्य कहार भूगोल शिक्षण जोटा कि तार स्थानिक संपर्क बुझेबा पई व्यवहार करा जाय पिला माने। बाकी से जो चित्र अंकन गोटे गणित सहित जड़ित पिला माने गप कहवा इतिहास कि साहित्य सहित जड़ित पिला माने। ठीक अच्छे तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए पिला माने कोन दैछि 3 नंबर प्रश्न भारतर सर्वबृहत नदी डेल्टा केउटी अटे? तो हमर जो रहिला गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदीर द्वारा गठित सुंदरवन डेल्टा केवल भारतर नुह बरम समग्र पृथ्वीर सर्वबृहत डेल्टा। डेल्टा कहले कौन त्रिकोण भूमि। ठीक अच्छे जोटि कि सुंदरी वन देखा जाउथिबारु एहाको सुंदर वन बोली मध्ये कुआ जायथाय। ठीक अच्छे तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक अच्छे आपण ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियंतु जहा फल आपण सब वीडियो रो नोटिफिकेशन पाई परिबे। ठीक अच्छे भी आकृतिर उपत्यका केउं प्रक्रिया रे गठित होइताय? जदि जेतबळे नदी पार्वत्य अंचल रे बा ऊपर देई गति करथाय प्रबल बेगे होइताय पिला माने। ठीक अच्छे सेतबळे सेही नदी सज्जा को तल आड़ को अधिक क्षय करथाय जहा फल रे भी आकृतिर उपवाहिका सृष्टि होइताय पिला माने। ठीक अच्छे तो नदी क्षय द्वारा एटा सृष्टि होइताय। बाकी हिमवाह क्षय द्वारा पिला माने कोन होइताय यू उपत्यका सृष्टि होइताय। ठीक अच्छे पवन और समुद्र क्षय द्वारा कोन होइताय भू आकृति जमति कि छतु पत्थर किंबा जो क्लिप गठित होइताय। ठीक अच्छे तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो गोटे लाइक कर पिला माने चिलिका ह्रद केउं प्रकार ह्रद अटे? ठीक अच्छे तो एटा गोटे कि पहंच चिलिका गोटे लागुन अटे पिला माने लागुन। ठीक अच्छे कारण समुद्र कूल एक जलाशय हूँ चिलिका गोटे जहाँकि बाली पठा द्वारा मुख्य समुद्र रु आंशिक भाव अलग होता है। चिलिका हूँ भारतर सर्वबृहत लवणाक्त जलर लागुन पिला माने अटे। ठीक अच्छे अंशुपा हूँ कौन मधुरी जल लागुन। ठीक अच्छे आउ जो कहला कि ज्वालामुखी ह्रद जोटा कि अग्नि उद्गीरण मुहाण होता है पिला माने अग्नि उद्गीर जोटा सृष्टि होता है माटी भीतर लार्भा बाटे जोटा। ठीक अच्छे लाभा। नेक्स्ट देखिए कौन दीजिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जमा भी स्किप करेंगे नहीं पिला माने लास्ट पर्यंत देखिए 80 टी क्वेश्चन निहाती भाव गुरुत्वपूर्ण रहिबा आपण मान पई। शिक्षार्थी मानक प्रत्येक अनुभूति देवा पई भूगोल शिक्षक केउं पद्धति व्यवहार करिवे? जेतबळे गोटे पिला निज आखि रे पहाड़ पर्वत नदी बण खनिज पदार्थ देखिबो प्रत्येक अनुभूति पाइबो जहा फल रे से भलसे पाठ को ऑब्जर्व कर परिबो शिखि परिबो बुझी परिबो। ठीक अछि जोटा कि तार व्याख्या पद्धति कि प्रश्न उत्तर कि आलोचना पद्धति ताको मिलिबो नाही। एटा केवल पिला माने केवल श्रेणी भितर ही रहि जांती पिला माने ना गोटे शिक्षक केंद्र पद्धति रहि जो लेक्चर मेथड रहि जो किंतु जो क्षेत्र परिमाण पद्धति सेटा जिबे गोटे जगह को सेठी बुलिबे ताको अनुरोध करिवे ताको तदारख करिवे पर्यवेक्षण करिवे। ठीक अछि तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भारतर दक्षिणतम बिंदु केउटी कोटा पिला माने इंदिरा पॉइंट सेटा कोठी अछि अंडमान और निकोबर द्वीपपुंज अच्छी पिला माने जोटा कि भारतर दक्षिणतम बिंदु अटे।
କନ୍ୟାକୁମାରୀ ସେ କୋଉଠି ଅଛି? ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ଭୂଭାଗର ପିଲାମାନେ, ମେନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଟେ, ଯୋଉଟା ଦକ୍ଷିଣତମ ସ୍ଥାନ ଅଟେ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି। ପୋରବନ୍ଦର ପଶ୍ଚିମରେ ଅଛି ଏବଂ ରାମେଶ୍ୱର ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ ନୁହଁ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି। ତ ଅପସନ ନମ୍ବର B ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଇନ୍ଦିରା ପଏଣ୍ଟ। 8 ନମ୍ବର ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି? ପୃଥିବୀ ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ଘୂରିବାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ତ ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ବୁଲେ ତାକୁ ଆବର୍ତ୍ତନ କହନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଯାହା ଫଳରେ ଦିନ ରାତି ହେଇଥାଏ। ଆଉ ପରିକ୍ରମଣ ଫଳରେ କଣ ହେଇଥାଏ? ଯୋଉଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ବୁଲିଥାଏ ତ ପରିକ୍ରମଣ କହନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଅପସନ ନମ୍ବର B ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି? ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବାଧିକ ବକ୍ସାଇଡ୍ ଉତ୍ପାଦନ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥାଏ? ତ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବକ୍ସାଇଡ୍ ଆଉ ଆଲୁମିନିୟମ ରିଫାଇନାରୀ ଯୋଉଟା ରହିଛି କୋଉଠି ଅଛି? ନାଲକୋ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ନାଲକୋର, ଯୋଉଟା କୋଉଠି ଅଛି? ଦାମନଯୋଡ଼ିରେ ପିଲାମାନେ ଅଛି। କୋଉ ଜିଲ୍ଲା ସେଟା ଅଛି? କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି। ଭାରତର ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବକ୍ସାଇଡ୍ ଉତ୍ପାଦକ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି। ବାକି ସେ ଯୋଉ କହିଲା ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ପାଇଁ କିମ୍ବା ତାଳଚେର କୋଇଲା ପାଇଁ, ପାରାଦୀପଟା ବନ୍ଦର ପାଇଁ, ତାଳଚେରଟା କୋଇଲା ପାଇଁ, ରାଉରକେଲାଟା ଲୁହା ଓ ଷ୍ଟିଲ ପାଇଁ, ଜଣାଶୁଣା ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଅପସନ ନମ୍ବର A ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଦାମନଯୋଡ଼ି। ନେକ୍ସଟ କଣ ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ? ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପର୍ବତର ଉଦାହରଣ ଅଟେ? ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟେକ୍ଟୋନିକ ପ୍ଲେଟ ଗୁଡ଼ିକର ପରସ୍ପର ସହ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଯୋଉ ଭଙ୍ଗ ବା ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଗଠିତ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଏହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଫ୍ଲଡ ମାଉଣ୍ଟେନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଅପସନ ନମ୍ବର B ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଠିକ ଅଛି, ଫ୍ଲଡ ମାଉଣ୍ଟେନ। ବାକି ଯୋଉ ରହିଲା କି ଅବଶିଷ୍ଟ ପର୍ବତ ବା ପୁରୁଣାର କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ପର୍ବତ, ଯେମିତିକି ଆରାବଳୀ, ଆଉ ଯୋଉ ରହିଲା କି ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ପର୍ବତ, ଯୋଉଟା ଯୋଉ ଭଲକାନିକ ମାଉଣ୍ଟେନ ଯୋଉଟା କହିଲା, ସେଟା ଲାର୍ଭା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ବ୍ଲକ ମାଉଣ୍ଟେନଟା ପର୍ବତର ଚ୍ୟୁତି। ଠିକ ଅଛି। ବା ଯୋଉ ଏପଟ ସେପଟ ଯୋଉଟା ଯାହା ଫଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 11 ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି? ତାପରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଆପଣ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ମିସ୍ ନ କରନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ଉଛି। ଠିକ ଅଛି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷଣର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ତ ଯୋଉ ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଏଜୁକେସନ ରହିଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ଗୋଟେ ପିଲା କେବଳ ଚୁପଚାପ ବସି ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି। ତ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ବାକି ସେ ଯୋଉ ମୁଖସ୍ଥ ବିଦ୍ୟା କିମ୍ବା କେବଳ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଢିବା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତି, ଗୋଟେ ନକାରାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାର ପଦ୍ଧତି ଅଟେ। ତ ଅପସନ ନମ୍ବର B ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 12 ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି? ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ସର୍ବାଧିକ ଉପକୂଳ ରେଖା ଧାରଣା କରିଥାଏ? ତ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାଟା ରହିଛି, ଯୋଉଟା କି ସମୁଦ୍ର ତଟ ବା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସୀମା ଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲମ୍ବା। ଠିକ ଅଛି। ବାକି ତାଙ୍କ ସବୁ ଯାକ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଅଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ହଉ, ଭଦ୍ରକ ହଉ, ପୁରୀ ହଉ, ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଲମ୍ବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହିସାବ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଗଞ୍ଜାମ ତୁଳନାରେ ବାକି ସବୁ କମ ରହିଛି। ଠିକ ଅଛି। ତ ଅପସନ ନମ୍ବର C ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଗଞ୍ଜାମ। ନେକ୍ସଟ 13 ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି? ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ଚାହା ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ? ଭାରତ ସମୁଦାୟ ଚାହା ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରାୟ ଅଧାରୁ ଅଧିକା ଭାଗ କେବଳ ଆସାମରେ ହିଁ ରହିଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଏଠାରେ ପାହାଡ଼ିଆ ଢାଲୁ ଜମି ଅଧିକ ଚାହା ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଅପସନ ନମ୍ବର B ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି? 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ନଦୀର ମୋଡ଼ାକାର ପଥକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ତ ସମତଳ ଭୂମିରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ନଦୀ ସଳଖ ନ ଯାଇ ସାପ ଭଳି ବଙ୍କା ବଙ୍କା ମୋଡ଼ା ଦେଇଥାଏ, ତ ଏହି ମୋଡ଼କୁ କଣ କହନ୍ତି? ମିଆଣ୍ଡର ବୋଲି କହନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ବାକି ଡେଲ୍ଟା କହିଲା, ଡେଲ୍ଟା କହିଲେ କଣ? ନଦୀର ମୁହାଣରେ ଏଇଟା ହେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଏଷ୍ଟୁଆରୀ
जोटा कि नदीर मुहाणर गभीर खाली स्थान को कहुए। लागून गोटे समुद्र कूलर ह्रद को कहुए। ठीक अच्छे, तो मियांडर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर कौन देछि, भूगोल शिक्षण रे ग्लोब व्यवहार प्रमुख लाभ कौन। तो ग्लोब होउची गोटे पृथ्वीर सठिक 3D डायग्राम गोटे जहाँ द्वारा पृथ्वीर प्रकृत गोलाकार आकृति आउ महादेश गुड़िकर अवस्थिति सहजरे बुझी थाए। ठीक अच्छे, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर कौन देछि, भितरकनिका जातीय उद्यान केउं जिले में अवस्थित। भितरकनिका केन्द्रापड़ा जिले में अवस्थित पिलाମାନେ। यह कि ब्राह्मणिया बैतरणी नदीर जो मैनग्रोव फॉरेस्ट रहिला बा हेन्ताଳ बण बा बौला कुंभीर पई विश्व प्रसिद्ध अटे। ठीक अच्छे, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए कौन दीजिए 57 प्रश्न, उत्तर भारतर विशाल मैदान केउं नदी व्यवस्था द्वारा गठित होइछि। सेटा तीनोटी बड़ नदी एवं सेमानकर उपनदी गुड़िक जोटा कि हिमालय पटुमाटी बोही आनी उत्तर भारत एक विशाल और उर्वर समतल मैदान गठन करछि। ता ना होछि कौन कौन, सिंधु, गंगा आउ ब्रह्मपुत्र। ठीक अच्छे, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज कौन देखिए 18 नंबर, पृथ्वी सर्वबृहत महासागर केउंटी अटे। सबुठार बड़ किए, पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर जोटा कि पृथ्वीर सबुठार बड़ आउ सबुठार गभीरतम सागर। यह पृथ्वीर प्राय 1/3 अंचल आवृत होता है। सेकेंड किए आटलांटिक, तापर भारत महासागर, सब छोट किए अंटार्कटिक। ठीक अच्छे, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर कौन दीजिए, ओडिशार केउं सहर को स्टील सिटी बोली कहा जाए। क्या कहा जाए, राउरकेला कहा जाए। सेटा कौ जिले में अवस्थित, सुंदरगढ़। ठीक अच्छे, जितेबाला भारतर प्रथम सरकारी बृहत इस्पात कारखाना घटिगला राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी के 1955 मसीह होता, तेणु यह स्टील सिटी बोली कहगला। ठीक अच्छे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर कौन दीजिए, निर्माणवाद अनुसार शिक्षार्थी कौन। तो जो कंस्ट्रक्टिविज्म रही जीन पियाजे आउ भाइगर्स्की तत्व दीटा जो द्वारा कि पिला माने निजे परिवेश एवं अनुभूति निजे ही सक्रिय भाव ज्ञान आहरण में सृष्टि करते। ठीक अच्छे, बाकी जो व्यवहारवाद रहा, व्यवहारवाद कौन कहे, से जड़े निष्क्रिय श्रोता बा जड़े अनुसरणकारी अटे। ठीक अच्छे, गोटे टीचर सेंटर्ड एटा अटे, गोटे पुराना चिंताधारा अटे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक अच्छे, नेक्स्ट देखिए 21 नंबर कौन दीजिए, भारतर सर्वाधिक कॉफी उत्पादनकारी राज्यटी केउंटी। तो भारतर प्राय 70% अधिक कॉफी केवल कर्णाटक राज्य ही पिला माने होता है। विशेषकर कर्णाटक जो रही दीटा जिला, गोटे हूँ कोडागु आ गोटे कुर्ग। ठीक अच्छे, ये दीटा हूँ विश्व प्रसिद्ध क्या कॉफी पाई। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए कौन दीजिए 22 नंबर प्रश्न, ह्रद नदी समुद्र आदि को पृथ्वीर केउं मंडल रे गणना करा जाय थाए। तो पृथ्वी रे थिबा समस्त जल भाग को नहीं आम जलमंडल गठित पिला माने जेतक गैस रहा नहीं कि वायुमंडल, माटी पर्वत पहाड़ पाज रहा सब स्थल भाग नहीं गठित पिला माने अश्ममंडल, समते मिशीदे जैवमंडल जीव पिला माने। ठीक अच्छे, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न दीजिए, ओडिशा रे तालचेर केउं खनिज पई प्रसिद्ध अटे। तो अनुगुल जिले में अवस्थित जो तालचेर जोटा कि भारतर अन्यतम बृहत्तम कोयला खनि, यह महानदीर जो एमसीएल रही अधीन रही महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड। ठीक अच्छे, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए 24 नंबर कौन दीजिए, यू आकृति उपत्यका अलरेडी तुम कही सारे क्या द्वारा होता है, हिमबाह। जितेबाला पहाड़ तौक खसे कौटा हिमबाह,
বা ଗ୍ଲାସିୟର, ସେତେବେଳେ ତାର ପ୍ରବଳ ଓଜନ ଯୋଗୁଁ ସେ କ'ଣ ହୁଏ, ଉପତ୍ୟକାର ତଳ ଭାଗକୁ ଏବଂ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସମାନ ଭାବେ କ୍ଷୟ କରିକି ଏକ ଚଉଡ଼ା ୟୁ ଆକୃତିର ଉପତ୍ୟକା ଖସିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ହିମବାହ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି 25 ପ୍ରଶ୍ନ। ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷଣରେ TLM ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ କ'ଣ? ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି TLM ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ, ଯୋଉଟାକି ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ପଢ଼ାଇବା ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ମାନଚିତ୍ର, ଗ୍ଲୋବ, ଚାର୍ଟ ଆଦି ଯାହା ବି ସେ କ୍ଲାସରୁମରେ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର, ଇଭିନ୍ ତାର ପଢ଼ା ବହି ମଧ୍ୟ ସେ TLM ରେ ଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 26 କ'ଣ ଦେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ସମୁଦ୍ର ବନ୍ଦର କେଉଁଠି? କୋଉଟା? ପାରାଦୀପ, ଯୋଉ କୋଉ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି? ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ପ୍ରମୁଖ ବନ୍ଦର ଅଟେ। ଏହା ଦେଇ ସର୍ବାଧିକ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ହେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ବାକି ସେସବୁ ବନ୍ଦର କିନ୍ତୁ ପାରାଦୀପଟା ଛୋଟ, ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ହଉ କି ଘରୋଇ ରାଜ୍ୟ ହଉ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଯାଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ପାରାଦୀପ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ବୃହତ ମାଳଭୂମି କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ? ତ ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଥିବା ତ୍ରିକୋଣାକାର ଉଚ୍ଚଭୂମିକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଡେକାନ ପ୍ଲେଟୁ ବା ଦକ୍ଷିଣ ପଠାର, ଦକ୍ଷିଣ ମାଳଭୂମି ଯାହାକୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ କି ଦକ୍ଷିଣ ମାଳଭୂମି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି, କେହି କେହି ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟି କଥା କହନ୍ତି। ମାଳଭଟା କୋଉଠି ଥାଏ? ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ, ଛୋଟନାଗପୁରଟା ପୂର୍ବ ଭାରତ, ମେଘାଳୟଟା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଦକ୍ଷିଣ ମାଳଭୂମି। 28 ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମୂଲ୍ୟାୟନର ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ତ ମୂଲ୍ୟାୟନର ବା ଇଭାଲୁଏସନର ମୁଖ୍ୟ କାମ କ'ଣ? ଯୋଉଟାକି ପିଲାମାନେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଶିଖିପାରିଲେ ବା ପିଲାମାନେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଶିଖିପାରିବେ, ତ କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ରହିଲା, ତା ଶିକ୍ଷଣ କେମିତି ଉନ୍ନତି ଆଣିପାରିବା, ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବା ଜାଣିବାକୁ କହିବା ଆମେ ଇଭାଲୁଏସନ। ଠିକ ଅଛି, ଦଣ୍ଡ ଦେବା କିମ୍ବା କେବଳ ପାସ୍ ଫେଲ୍ କରିବା କିମ୍ବା ଶ୍ରେଣୀକରଣ କରିବା ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାକରଣ ନୀତି ବିରୋଧୀ ଅଟେ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ଏସବୁ ଆଗରୁ ଚାଲିଥିଲା, ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ପ୍ରଗତି ଜାଣିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 29 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଆପଣ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ମିସ୍ ନ କରନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶୃଙ୍ଗ କେଉଁଠି? କୋଉଟା? ଦେଓମାଳି। କୋଉ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଯୋଉଟାକି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଅଟେ, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 1672 ମିଟର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ଅଂଶ ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ କିଏ? ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି। କୋଉ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି? ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ରେଖା ପୃଥିବୀକୁ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ବିଭକ୍ତିକରଣ କରିଥାଏ? କୋଉଟା? ବିଷୁବ ରେଖା, ଜିରୋ ଅକ୍ଷାଂଶ ରେଖା ବା ବିଷୁବ ରେଖା, ଯୋଉଟାକି ପୃଥିବୀର ଠିକ ମଝିରେ ଏକ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। ଏହାକୁ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ଏପରି ଦୁଇଟି ସମାନ ଭାବେ ବିଭକ୍ତିକରଣ କରାଯାଇଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଠିକ ଅଛି, ବାକି କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ତ 23.1/2 ଡିଗ୍ରୀ ନର୍ଥ, ମକର ହେଉଛି 23.1/2 ଡିଗ୍ରୀ ସାଉଥ। ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରାଇମ ମେରିଡିଆନ କହିଲେ 0 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଖିବା, ଯୋଉଟାକି ପୃଥିବୀକୁ ପୂର୍ବ ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ବାଣ୍ଟିଥାଏ, ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣରେ ନୁହଁ। ଯଦି ପଚାରନ୍ତା କି ପୃଥିବୀକୁ କିଏ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ବାଣ୍ଟିଥାଏ, ହେଇଥାନ୍ତା ପ୍ରାଇମ ମେରିଡିଆନ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ 31 ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ନଦୀକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଶୋକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଆଦରୁ ଏଇଟା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ଆଗରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଥିଲା କ'ଣ କହିଲ, କେତେଟା ପୁରୁଣା ବହିରେ ମହାନଦୀ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ତିଆରି ହେଲା, ଯୋଉଟାକି ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଯାଇଛି ପିଲାମାନେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଃଖ ବା ଶୋକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ମହାନଦୀ ହବ, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଏ ତାହେଲେ କେବେଟା ହବ? ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ହବ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି 32 ପ୍ରଶ୍ନ।
ଗ୍ରେସିଂ ମାର୍କ ହେଲା, ଏଇଟା ବି ହବ, ଏଇଟା ବି ହବ। ଏଇଟା ଆଧୁନିକ, ଏଇଟା ପୁରୁଣା। ତ ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷଣରେ ବ୍ରେନଷ୍ଟର୍ମିଂ ପଦ୍ଧତିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ବ୍ରେନଷ୍ଟର୍ମିଂ ବା ଯୋଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ରେନଷ୍ଟର୍ମିଂ ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ସମସ୍ୟା ରଖାଯାଏ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମନକୁ ଆସୁଥିବା ସବୁ ପ୍ରକାର ନୂଆ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଆଇଡିଆକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ, ଯୋଉଟା ତାର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ତ ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବିକାଶ। ଅପସନ ନମ୍ବର B ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 33 ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ଗହମ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ? କି କରିଥାଏ? ସମୁଦାୟ ଗହମ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ଠିକ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଅପସନ ନମ୍ବର C ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବାକି ଯୋଉ ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣା କହିଲା ସେଟା ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ଉତ୍ପାଦନ ବହୁତ ଅଧିକା, କିନ୍ତୁ ମୋଟ ଉତ୍ପାଦନ ହିସାବ କରିବାକୁ ଗଲେ ବଡ ବଡ ଆକାର ଯୋଗୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆଗରେ ହିଁ ସେମାନେ କମ ପଡିଯିବେ, ତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶଟା ବେଷ୍ଟ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ କଣ ଦେଇଛି 34 ନଦୀ ମୁହାଣରେ ପଙ୍କ ନିକ୍ଷେପ ହୋଇ ଗଠିତ ଭୂ ଆକୃତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତ ନଦୀ ମୁହାଣରେ ମିଶିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ଯୋଉ ଗତି ଏକଦମ କମିଯାଏ ପିଲାମାନେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ବୋହି ଆଣିଥିବା ପଟୁମାଟି ବା ପଙ୍କ ଜମା ହୋଇ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀକ ଅକ୍ଷର ଡେଲ ଭଳି ଗୋଟେ ତ୍ରିକୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ, ଯାହାକୁ ଡେଲ୍ଟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଅପସନ ନମ୍ବର B ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 35 କଣ ଦେଇଛି, ଭାରତର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳର ଯୋଉ ମୈଦାନ କେଉଁ ସାଗର ସହ ସଂଲଗ୍ନ? ଭାରତ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯୋଉଟା କି ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଧ୍ର, ତାମିଲନାଡୁ କୂଳରେ ଅଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ସେଇଟା ଅବସ୍ଥିତ ପିଲାମାନେ। ଆରବ ସାଗରଟା ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଲାଲ ସାଗର ହଉ କି କ୍ୟାସ୍ପିଆନ ସାଗର ହଉ ଭାରତର ବହୁତ ଦୂରରେ ପିଲାମାନେ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଏସିଆ ଆଉ ଆଫ୍ରିକା ୟୁରୋପ ମଝିରେ ଅଛି। ଅପସନ ନମ୍ବର B ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 36 କଣ ଦେଇଛି, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ଲୁହାପଥର ଖଣି ଅଛି? କୋଉଠି ଅଛି? କେନ୍ଦୁଝର। କୋଉ ଅଞ୍ଚଳକୁ କହନ୍ତି? ବଡ଼ବିଲ ଅଞ୍ଚଳକୁ। ଲୁହାପଥର ଉତ୍ପାଦନ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଅପସନ ନମ୍ବର B ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 37 ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷଣରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପଦ୍ଧତି କାହାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ? ତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପଦ୍ଧତି ବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଶିକ୍ଷଣ ଅଟେ ପିଲାମାନେ, ଯୋଉଟା କି ପିଲାମାନେ ନିଜେ କୌଣସି ବିଷୟ ଉପରେ କାମ କରି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ଅପସନ ନମ୍ବର B ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଠିକ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗେଇ ଯିବା ଆମେ 38 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଖିବା, କଣ ଦେଇଛି, ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ନଦୀ କେଉଁଟି ଅଟେ? ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ନଦୀ ହେଉଛି କ'ଣ? ନୀଳ ନଦୀ। ଠିକ ଅଛି, ସେଟା କୋଉଠି ଅଛି? ଆଫ୍ରିକାରେ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ତ ଅପସନ ନମ୍ବର B ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି 39 ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଟେ? ତ ଓଡ଼ିଶାର ଚିଲିକା ପାଇଁ ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନା ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍? ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍, କାରଣ ଚିଲିକା ହ୍ରଦଟା ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଜଳଭାଗ, ଯୋଉଟା କି ଓଡ଼ିଶାର ତିନିଟି ଯାକ ଜିଲ୍ଲା କ'ଣ କ'ଣ ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ବିସ୍ତୃତି ଲାଭ କରିଛି। ଯେହେତୁ ତିନୋଟି ଯାକ ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଗ ଅଛି, ତେଣୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ। ତ ଅପସନ ନମ୍ବର D ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 40 ନମ୍ବର କଣ ଦେଇଛି, ବ୍ଲୁମ୍ସ ଟ୍ୟାକ୍ସୋନମିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରଟି କେଉଁଟି ଅଟେ? ତ ଯୋଉ ବେଞ୍ଜାମିନ ବ୍ଲୁମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଶୋଧିତ ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବର୍ଗୀକରଣ ବା ଯୋଉ ରିଭର୍ସଡ ବ୍ଲୁମ୍ସ ଟ୍ୟାକ୍ସୋନମି ରହିଛି, ତା ଅନୁଯାୟୀ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ହଉଛି କିଏ? କ୍ରିଏଟିଂ ବା କିଛି ନୂତନ ଧାରଣାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ କ'ଣ ସବୁ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ କୋଉଟା ଅଛି? ରିମେମ୍ବରିଂ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରରେ କୋଉଟା ଅଛି? ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ। ତୃତୀୟ ସ୍ତରରେ କି ଅଛି? ଆପ୍ଲାଇଂ। ଠିକ ଅଛି, ଅପସନ ନମ୍ବର C ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 41 କଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଭାରତର କେଉଁ ନଦୀ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ହିଁ ବହିଥାଏ, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଠାନ୍ତି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ନର୍ମଦା ଏବଂ ତାପ୍ତି ଏ ଦିଟାକ କୋଉଠୁ ବାହାରିଛି? ବିନ୍ଧ୍ୟ ଆଉ ସାତପୁରା ପର୍ବତ ମଝିରୁ ବାହାରିଛି
ଗୋଟେ ଗ୍ରସ୍ତ ଉପତ୍ୟକା ଅଟେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା, ଠିକ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ଗ୍ରସ୍ତ ଉପତ୍ୟକା ଅଟେ ତ ପଶ୍ଚିମରୁ ବହି ଆରବ ସାଗରରେ ପଡିଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ବାକି ଯୋଉଟା ଲାଗି ଗୋଦାବରୀ, କୃଷ୍ଣା କିମ୍ବା ମହାନଦୀ ସବୁ ଜାଗା ପୂର୍ବମୁଖୀ ନଦୀ ଅଟନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ତ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି 42 ପବନ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ବାଲୁକା ସ୍ତୂପକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? এটা ଗୋଟେ ସାଧାରଣତଃ ମରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପବନ ଯେତେବେଳେ ବାଲିକୁ ଉଡେଇ ନେଇଥାଏ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ନେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଜମା କରିଦେଇଥାଏ, ସେଠି ବାଲିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାହାଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ, ଠିକ ଅଛି। ଯାହା କଣ କହନ୍ତି ବାଲୁକା ସ୍ତୂପ ବା ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଡ୍ୟୁନ୍ ବୋଲି ପିଲାମାନେ କହନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ତ ବାଲୁକା ସ୍ତୂପ ତ ଏଠି ଅପସନରେ ନାହିଁ, ତ ଏଠି ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଡ୍ୟୁନ୍ ହବ, ଠିକ ଅଛି। ଡ୍ୟୁନ୍ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ତ बी इज द राइट आंसर। बाकी डेल्टा पिलाମାନେ କଣ डेल्टा କାହା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ? ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ତ ଯୋଉ leiଛି କି ମୋରେନ୍ ଟା କାହା ଦ୍ୱାରା? ହିମବାହ ଦ୍ୱାରା, ହିମବାହ ଦ୍ୱାରା ମୋରେନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ଆଉ ମିଆଣ୍ଡର ପିଲାମାନେ କାହା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ? ନଦୀର ଯୋଉ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ଯୋଉ କ୍ରଲିଂ ଯୋଉ ମୋଡ଼ ନେଇଥାଏ ତା କଣ କହନ୍ତି? ମିଆଣ୍ଡର ପିଲାମାନେ କହନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 43 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି? ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଜଳପ୍ରପାତ କେଉଁଠି ଅଟେ? କୋଉଟା ପିଲାମାନେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟା ଡୁଡୁମା ହେଲା, ତ ସେଟା ବାଉଳାରେ ଦୁଦୁମା ହେଇଯାଇଛି। ଦୁଦୁମା ସେଟା ନୁହଁ ହେଲା, ଡୁଡୁମା। ଏଟା କୋଉଠି ଅଛି ପିଲାମାନେ? କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି ହେଲା। ଗୋଟେ କୋଉ ନଦୀ ଉପରେ ଅଛି ଏଟା? ମାଛକୁଣ୍ଡ ନଦୀ ଉପରେ ଅଛି ହେଲା। ଏଟା କି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଅନ୍ୟତମ ବୃହତ୍ତମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଳପ୍ରପାତ ଅଟେ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଅପସନ ନମ୍ବର बी इज द राइट आंसर, डुडुमा ହେଲା, ଡୁଡୁମା। ଏଟା ଡୁ ହେଲା, ଡୁ नो। नेक्स्ट देखिए 42 44 कौन दीजिए? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ମାନଚିତ୍ର କୌଶଳ ବିକାଶ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପକରଣଟି କଣ ଅଟେ? ତ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଚିତ୍ର ସବୁବେଳେ କଣ ପାଇଁ ପଢିଥାଏ? ତାର ଦିଗ, ତାର ଚିହ୍ନ, ତାର ଡିକ୍ସନାରୀ ବା ସମ୍ବିଧାନରୁ ତାର ଯୋଉ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥାନିକ କୌଶଳକୁ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥାଏ, ଯେମିତିକି ତାର ଦିଗ ସ୍କେଲ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀରେ ନକ୍ସା କିମ୍ବା ଗୋଲ ଦେଖାଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ ଅଟେ ମାନଚିତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ତ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର, ଗ୍ଲୋବ ଏବଂ ମାନଚିତ୍ର। କାହାଣୀ, ଅଭିଧାନ, ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପିଲାମାନେ ହବନି ହେଲା, କାହିଁକି? ଏଇଟା ସବୁ ଗୋଟେ ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳ ଜଣା ଯାଇଥାଏ, ସ୍ଥାନିକ ଅଞ୍ଚଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ କି। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ କହନ୍ତି 45 ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଲବଣାକ୍ତ ଜଳ ହ୍ରଦ କେଉଁଠି ଅଟେ? କୋଉଟା? ଓଡ଼ିଶାର ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ହେଉଛି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖାରିଆ ହ୍ରଦ ବା ଲବଣାକ୍ତ ହ୍ରଦ ପିଲାମାନେ, ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ମିଠା ଥାନ୍ତା କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଅଂଶୁପା ଓଡ଼ିଶାରେ, ଠିକ ଅଛି। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पिलाମାନେ 46 कौन ଦେଇଛି? କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ରେଖା ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିଥାଏ? एक्चुअली प्रकृतरे कर्कट क्रांति जो टॉपिक ऑफ कैंसर ता कहते ना, टॉपिक ऑफ कैंसर सेटा ओडिसा रो कोनोसी भी जिला दे न थाए पिला माने, ठीक अछि। तो एक्चुअली ठीक अछि रहता, एटा ओडिसा रो गोटे पड़ोसी राज्य पश्चिम बंग आ झारखंड देते पिला माने, ठीक अछि। तो नन ऑफ द अबव होबा कथा, जे ऑप्शन नहीं टोटल नहीं एटा ताने एटा रॉन्ग अछि। तो नेक्स्ट देखिए कौन दीजिए 47 भौगोलिक शिक्षण रे फॉर्मेटिव असेसमेंट रो उद्देश्य कौन? तो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट रही सेटा कौन पाठ पढ़ा चलता समय ही कराई थाए, जमीक क्लास टेस्ट हो क्विज कंपटीशन हो, या द्वारा पिला मानकर कौन हुए केते बुझिचंती जानिचंती ता विषय रे गोटे तांकर नॉलेज आस्ताए, ठीक अछि। समेटिव असेसमेंट केते कराई थाए? वर्ष शेष रे कराई थाए पिला माने। प्लेसमेंट केते कराई थाए? जेकोसी एंट्रांस को क्वालिफाई करने कौन दरकार था? प्लेसमेंट दरकार पिला माने, ठीक अछि। ओटीटी हो सीटीटी हो सब कौन प्लेसमेंट रे जीव पिला माने, ठीक अछि। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, शिक्षण कालीन प्रगति को जानिबा पई, ठीक अछि। नेक्स्ट 48 देखियो कौन देछि? भारतर सर्वोच्च जलप्रपात केउंटी अटे? ओडा कुंचिकल, कोडा कुंचिकल सेटा पिला कोठी अछि? कर्नाटक रे अछि हैला। को नदी ऊपर अछि? बराही नदी ऊपर अछि कुंचिकल, एटा भारत सबुठारु उच्च जलप्रपात पिला माने। प्राय केते मीटर सेटा? 455 मीटर सेटा पिला माने, ठीक अछि। आगुरु जोग झरी जोगा उगा होतला ला, जोग जोग ता सबुठु उच्चा सेटा थला, ठीक अछि। किंतु सेटा सीधा लोग तळकु पडुथवारु सेटा बड़ प्रपात पिला माने। कुंचिकल होची सर्वोच्च, भूल माते सिबनी जोगा को, ठीक अछि। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट देखिए 49 पिला माने कोन देछि नदीर ऊपर गति पथरे साधारणतः केउं भू आकृति दिखाई थाए तो जो पहाड़ी अंचल जेतबळे नदीटी ऊपर को गति करथाए बा ऊपर गति पथरे गति करथाए सेठारे से पत्थर को काटी गभीर संकीर्ण खात बा गर्ज सृष्टि करथाए पिला माने ठीक अछि तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑलरेडी तो मु पढी छी मु भी उपत्यका यू उपत्यका से पढी छी पिला माने एटा माने गर्ज ठीक अछि नेक्स्ट देखिए 50 नंबर प्रश्न कोन देछि ओडिसा रो प्रमुख धान उत्पादनकारी जिल्ला केउंटी अटे कोटा बरगढ़ एटा पिला माने बारंबार परीक्षा आसे हला द राइज बाउल ऑफ ओडिशा ठीक अछि ओडिसा रो धान भंडार बेल कहवा जाए जोटा कि हीराकुद बंध को केनाल द्वारा ही एठारे प्रचुर जलसेचन कराई धान चाष खूब उपयोगी अटे आ पिला माने जदि ओडिशा जगह था भारत ताल कौन कह यूपी की कह पिला माने उत्तर प्रदेश कह ठीक अछि तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर तो पिला माने आज क्लास रे आमे एही 50 टी क्वेश्चन को डिस्कशन करबा जेहेतु आमे आज इवनिंग रे क्लास नौचे तो आशा करे आपण माने 50 टी प्रश्न भल से बुझी पारथबे बाकी 100 टी क्वेश्चन आमे नेक्स्ट क्लास रे गोटे महामाराथन लाइव क्लास रे करि देबा पार्ट 2 रे तो आशा करे आपण मानक चैनल टी भलो लागिथबो त एबे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियंतु सॉरी पिला माने जो 50 नंबर प्रश्न टा कि मैं आपको कहितली तार एक्चुअली प्रकृत आंसर कोन कहले यदि पुराना बही की देखिबा यदि भारतर प्रथम सॉरी प्रमुख धान केंद्र उत्पादन केंद्र देखा दिबा राइस बाउल ऑफ इंडिया ताले आंसर आगुर दोतला आंध्र प्रदेश किंतु वर्तमान यदि देखिबा प्रोडक्शन अनुसार जोटा कि पश्चिम बंग पिला माने ठीक अछि तो आशा करे आपण मानको क्लास टी बहुत भल लागितबो तो एतिके रहिली जय जगन्नाथ जय मां मंगला हमो लाइक शेयर सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियंतु।